kanang ayaw ng spring. Pila ka notebook nimo? Lahi-lahi ang color. Ayaw na kanang tinahi. Tro. Grade 5 man ka. Okay ra tinahi sa grade 5. Ito na siya ang ating sponsoran. Pila ka notebook ninyo? Pila subject niyo dai? 8 ka bok. O pag 8. 10. Lahi-lahi ang kuan. Lahi-lahi color. Pila pwede lang notebook na rin. Tag-gis mo siguro na. Thank you sir. Lagi ito yung cover. Yung cover oh. Ah. Pwede na. Pila na ka bok? Basig 7, 8. Oh, pink. Sunod, papel. Gra, papel. Lagyan papel oh. Papel. Na, tanawa ni grade 2, grade 1, grade 3, grade 5, grade 4 sa kapan. Mura naman na grade 6, di ba? Intermediate. Nani oh? Kung siguro na eh. Oh, muna grade 5, di ba? Napa may lengthwise o ano? Lengthwise, crosswise, na? Gamit mo na? Yellow pad din yung gamit, ano? Sa pa. Basig. Ikaw balas. Ay, ikaw lang. 1/4. Okay naman na, bahinon. Kuha na ta, ballpen, lapis, tarit-tarit. Tara, ballpen. I-testing ha. Saan yung gamit? Black? Black. Testing, i-try mo da. Wiris-wiris, karang muhagi. Kamay una. Linya to.